Malien cɛ ni muso denmisɛnnin mabakɔrɔ an bɛ bɛɛ fo ka bɛɛ waleɲuman dɔn nin wagati in na Mali kɔnɔ Mali kɔ kan k'a yira aw la k'a sɔgɔlen don Nouvelle Express Jabaranin de la an ka compte YouTube page Facebook Instagram fo ka taa se an ka site web ma bi sɔgɔmada in na an wulila ka se an ka dɔgɔtɔrɔba dɔ ma ɲininka a jɔyɔrɔ la dɔgɔtɔrɔso kɔnɔ a bɛ n'o ɲɛfɔ anw ye an bɛna faamuyaliba sɔrɔ a la dɔgɔtɔrɔ ani sɔgɔma. Ani sɔgɔma. Sira. Dɔgɔtɔrɔ n'an bɛ fɛ k'a dɔn e bɛ se k'i tɔgɔ yɛrɛ fɔ an ye ani i jamu. Ne tɔgɔ ye Dr Sulemani Seydou Ouattara ye. Mais yani n ka kuma n bɛna foli bila an lamɛnbaga n'an filɛlibaga bɛɛ ye k'u bɛɛ ni sɔgɔma. An bɛ Sikaso ka bɛɛ fo. Voilà donc ne ye Dr Sulemani Seydou Ouattara ye. N ye chirurgien de ye n'i ko ko chirurgien o ye mɔgɔ min bɛ opération kɛ a fɔcogo nin cogo in na o ye pour que bɛɛ k'a faamu. Voilà sinon chirurgien façon a ka ca. Voilà n'i ko k'i b'o bɛɛ walawala a t'i ɲɛ donc n kɔni ye chirurgien ye. Voilà donc n b'a fɔ nin cogo in na tan pour que mɔgɔw ka a faamu bɛɛ k'a faamu. Voilà. O diyara an ye Dr Ouattara an bɛ se k'a dɔn i ye ka kalan kɛ min yan. Bon an tɛna segin kalan fitinin ni fɛnw kan an bɛ se k'a fɔ de n ye n ka lycée kɛ Sikaso yan. Ka taa tɔ laban lycée Prosper Kamara la Bamakɔ ka sɔrɔ ka taa Russie jamana kan. Jamana dɔ bɛ yen ko Crimée. Voilà n taara kalan kɛ Crimée de. Voilà ka doctorat diplôme sɔrɔ Crimée ka segin ka bɔ yen ka na. Ka sɔrɔ ka na taa spécialisation pour que k'an kɛ chirurgien ka t'o kalan kɛ faso yɛrɛ kɔnɔ yan Bamakɔ FM poste la. Voilà pour que ka chirurgien diplôme sɔrɔ. N bɛ profiter o la ka foli bila n ka maîtres ye komi maa ye kɛra cogo o cogo dɔ de ye i kalan dɔ de y'i kalan dɔ de y'i bolo minɛ k'i bolo don fɛnw na n'i ye nin occasion façon sɔrɔ k'a fɔ k'i bɛ dɔ fɔ i yɛrɛ kan parce que o man di anw ye. Voilà i bɛ foli bila i ka maîtres ma u ka ca n tɛna se k'u bɛɛ tɔgɔ fɔ mais n bɛ minnu tɔgɔ fɔ yan tɔw bɛɛ k'a dɔn k'a fɔ u ka bonyabaliya tɛ. An bɛ professeur Abdelkarim Kumare fo ale tun ye chirurgie B professeur ye. N'an bɔra an bɛ professeur Sumare fo ka professeur Djibril Sangare fo ka professeur Zimogo Zie Sanogo fo ka professeur Tchema Koulibaly k'o fo ka professeur Abdou Touré fo k'a laban ni ne yɛrɛ kɔrɔkɛ n'o ye professeur Kalilu Ouattara ye ale de ye n bolo don fɛn bɛɛ la n bɛ fɛn o fɛn na bi ale sabu ko n b'a fo ko k'a barika da. Ok n b'a dɔn a bɛna faamuyali belebele sɔrɔ o la dɔgɔtɔrɔ n'a tɛ k'e ma baasi ye an bɛ fɛ ka e ɲininka cɛya bana la n'o b'a wele ko prostate a bɛ ka gɛlɛya belebele don an ka société kɔnɔ bi bi in na donc n'a sɔrɔla e tun bɛ se k'i da don a la dɔɔni ɲininkali ye yɔrɔ min ye mun yɛrɛ de ye prostate i k'a ɲɛfɔ an ye dɔɔni. I ka ɲininkali in diyara n ye kojugu nin kuma in ni ɲininkali in bɛ fan bɛɛ bɛɛ bɛ fɛ k'a dɔn fɛn min don mais adamaden yɔrɔ dɔ de ye prostate ye. kunkolo b'i la cogo min na bolo b'i la cogo min na sen b'i la cogo min na ɲɛkisɛ b'i la cogo min na prostate fɛnɛ ye adamaden yɔrɔ dɔ de ye mais cɛw. Maintenant bana min bɛ falen ale sanfɛ a bɛ fɔ o de ma adénome de la prostate c'est-à-dire prostate ka o bana mais mɔgɔ yɛrɛ y'a tigɛ sa k'a ko nɔgɔya u yɛrɛ ma u bɛ sin k'a fɔ ko prostate bɛ a la sinon prostate bɛ cɛ bɛɛ la prostate bɛ cɛ bɛɛ la prostate ye fɛn ye a jɔyɔrɔ ka bon kojugu parce que n'i y'a mɛn cɛya yɛrɛ prostate don ale bɛ musow fɛ yen fɛn fila bɛ musow fɛ yen a bɛ fɔ olu ma ko ovaire olu bɛ baara min kɛ muso ye prostate de b'o baara fɛnɛ kɛ approximativement cɛ ye. Voilà donc prostate bana de ye adénome ye n'an ko k'an bɛ adénome kuma fɔ o ye de k'a fɔ
prostate ye fɛn ye a bɛ fɛn de kɔnɔ a bɛ fɛn dɔ kɔnɔ a bɛ fɛn min kɔnɔ a kɛlen don k'o fa o a kɛlen don k'o fa alors n'ale kɛlen don k'o fa n'a fɔra ko fɛn dɔ wɛrɛ bɛna fara ale kan dun k'a sɔrɔ place ma labɛn ka bila o fɛn in ɲɛ alors a bɛ kɛ cogo di comme fɛn magaman don a bɛ se ka n'a bɛ bonya a bɛ kolo de kɔnɔ wo de bɛ kolo dɔ la ale b'o kɔnɔ donc maintenant n'a bɛ bonya a tɛ se ka kolo ni waga mais malheureusement cɛya wo sugunɛ tɛmɛ sira o min bɛ tɛmɛ ale cɛ ma dɛ donc a b'o bisi kɛ n'a tɛ bonya ka taa kɛrɛfɛla sɔrɔ a tɛ se ka kolo waga donc a min magaman min b'a cɛ ma a b'o de bisi alors n'a y'o bisi sugunɛ bɛ tɛmɛ cogo di voilà nin y'a fɔ cogo ne yɛrɛ kɔni hakili la nin y'a fɔ cogo ye pour que an balimaw k'a faamu voilà k'a fɔ prostate fɛn de don a bɛ cɛ bɛɛ la voilà fɛn don a bɛ cɛ bɛɛ la mais bana min bɛ ale bana dɔ de ye adénome de la prostate mais o dɔrɔn tɛ a bana ye a bana wɛrɛ bɛ yen o ye adénocarcinome ye o y'a cancer ye a bana wɛrɛ bɛ yen o ye prostatite ye o y'a ye dɔrɔn bon banakisɛnin dɔ binna fɛn kɔnɔ a kɔnɔ donc a bɛ inflammé donc o ye o bana ye o ye prostatite ye voilà donc comme an ka kuma bɛ adénome de la prostate de kan adénome de la prostate kɔni n y'a fɔ cogo min na fɛn de don a bɛ cɛw minɛ kɔrɔ bana de don a bɛ cɛw minɛ n'i tɛmɛna san 50 kan nka a ma fɔ k'a dɔw tɛ se ka ye san 50 duguma dɛ duguma a dɔw bɛ se ka ye mais n'i kɔni tɛmɛna san 50 kan voilà ale bɛ commencer ka bonya fɛn dɔw bi farikolo la a bi ɲininkali bɛ kɛ u b'a fɔ ko mun de b'a bila mɔgɔ la k'a fɔ bi k'i bɛ se k'i sigi tigitigi k'a fɔ ko tigitigi nin de b'a bila mɔgɔ la an ka ɲininkali bɛ na s'o ma tɛmɛ o tɛ se ka fɔ mɔgɔ si ma o baaraw caman kɛla mais maa si tɛ se k'a fɔ de façon formelle tigitigi k'a fɔ ko nin de b'a bila mɔgɔ la sinon hali d'accord ko b'i k'o kuma n'an nana s'o ma ma dɔn a ye faamuyali belebele sɔrɔ o la docteur Ouattara an bɛ se k'a dɔn mun de bɛ adénome prostate bila mɔgɔ yɛrɛ la min b'a bila mɔgɔ la n bɛ k'o de f'i ɲɛna tan o ye kɔrɔ ni si sera yɔrɔ dɔ la parce que farikolo kɔnɔ fɛn caman de bɛ dilan farikolo kɔnɔ fɛn minnu bɛ dilan farikolo kɔnɔ komi ale yɛrɛ glande ale yɛrɛ bɛ ji dɔ labɛn voilà o ji nin o jɔyɔrɔ ka bon kosɛbɛ parce que fɛn wɛrɛw b'ale kɛrɛfɛ n'o ye vésicule séminale ye olu fana ji bɛ taa fara ale ka ji kan voilà kilidenw bi kisɛ dilan kisɛ nin fana bɛ taa balo o ji in de kɔnɔ o la sisan cɛ kɔni ka lawaji de dilannen filɛ o ye sisan voilà donc ni i ye rapport kɛ donc ni i lawaji bila ka bɔ voilà a bɛ bɔ ni fɛn bɛɛ lajɛlen ye sisan vésicule séminale ji prostate yɛrɛ ji ani kisɛ minnu bɛ dilan kilidenw kɔnɔ alors bon maintenant an ka ɲininkali ye de k'a fɔ mun de b'a bila mɔgɔ la mun de b'a kɛ prostate bi bonya parce que n'an ko k'a bila mɔgɔ la a bɛ kɛ komi fɛn wɛrɛ don prostate ka bonya a b'o de ko fɔ a poids tun ye gramme 30 ye a bɛ taa yɛrɛ sɔrɔ gramme 40 gramme 50 mun de b'o kɛ i y'a faamu voilà ou bien a volume tun ye 30 millilitres millilitres 30 ka se millilitres 40 mais a bɛ taa yɛrɛ sɔrɔ millilitres 60 la mun b'o kɛ voilà o ye de olu fɔli tɔ bamanankan na ka gɛlɛn dɔɔni donc an b'a fɔ ko désordre hormonal désordre hormonal parce que farikolo bɛ fɛn dɔw dilan olu bɛ an ka organes fonctionnement réguler voilà k'u bilasira u ka fonctionnement kɔnɔ voilà donc o de b'a kɛ ni si sera yɔrɔ dɔ la voilà donc hormone cɛmanw voilà hormone cɛmanw ka dysfonctionnement o de bɛ a kɛ dɔ bɛ fara prostate volume kan a bonya kan voilà donc a fɔcogo ɲuman ye nin ye pour que a ka faamu
Docteur Ouattara mais dɔw ko ko dumuni fɛnɛ bɛ a bila mɔgɔ la mais o ye kuma minnu ye i k'i kɔlɔsi kosɛbɛ o kuma ninnu na parce que an bɛ se ka min fɔ dɔgɔtɔrɔ bɛɛ bɛ se ka jɛn ni min ye o ye de k'a fɔ n'i bɛ dumuni kɛ bana wɛrɛw bɛ yen minnu ka ko sirilen bɛ dumuni na n'o ye diabète ye n'o ye tension ye a bɛɛ dun sirilen bɛ dumuni façon 3 la n'o ye kɔgɔ sukaro tulu dɔgɔtɔrɔ fɛn o fɛn a kan k'a f'i ye i kɔlɔsi dumuni kɛta la voilà dumuni min ye tulu ka ca o to yen kɔgɔ ka ca la ka n'o kɛ sukaro ka ca la ka n'o kɛ n'o kɛra i bɛ bénéfice sɔrɔ i bɛ tɔnɔba de sɔrɔ i bɛ tɔnɔba sɔrɔ o tɔnɔ nin bɛ taa bana caman kan prostate fɛnɛ bonya ni fɛnw bɛ o la voilà ne bɛ o de fɔ ka da d'accord pour que an balimaw k'a faamu o faamuyali belebele sɔrɔ n na mais docteur Ouattara an bɛ se k'a dɔn i b'a dɔn cogo di ko prostate b'i la voilà sisan monsieur le journaliste Bengali oui yɔrɔ e b'i da don o don su fɛ i b'i ka kamalaya la i b'i ka fɛn na mais ka wuli hali wuli su fɛ ka taa sugunɛ kɛ i tɛ wuli ka taa sugunɛ kɛ ayi n tɛ taa voilà mais waati dɔ la si mana na se san 50 la ka tɛmɛ san 50 la i bɛ n'a ye k'a fɔ don o don su fɛ e bɛ wuli ka taa sugunɛ kɛ siɲɛ kelen i bɛ t'o la i bɛ tila ka wuli ka taa sugunɛ kɛ siɲɛ kelen i bɛ waati k'o la a laban bɛna kɛ siɲɛ kelen t'a ɲɛ tuguni i bɛ taa sugunɛ kɛ siɲɛ 2 su fɛ après i bɛ n'a ye o si t'a ɲɛ i bɛ taa sugunɛ kɛ siɲɛ 3 k'a sɔrɔ i ma dumuni kɛ yɔrɔ ni ye seri ni jimafɛnw min su fɛ diyagoya de i bɛ wuli ka sugunɛ kɛ mais n'e m'o si kɛ mais e dun nan'a ye k'a fɔ k'i ka sugunɛ kɛ ka ca o y'a tamaserew ye o y'a tamaserew natɔ ye bon o tamasere ninnu fɛnɛ na i bɛ taa ye k'a fɔ ne nana wuli bon n'i wulila su fɛ ka sugunɛ kɛ o bɛ fɔ o ma ko pollakiurie nocturne n'i bɛ wuli ka sugunɛ kɛ ka tɛmɛ siɲɛ 2 siɲɛ 3 kan ka ban a bɛ fɔ o ma pollakiurie nocturne bon ni tilefɛla don e bɛ sugunɛ kɛ siɲɛ caman bon o ye pollakiurie diurne ye mais fɔ k'a farafasiya a bɛ se ka kɛ bana wɛrɛ min bɛ yen n'o bɛ mɔgɔ bila sugunɛ kɛ ba la o ye diabète ye est-ce qu'il y a femme donc a fɔ k'a n'o bɔ ɲɔgɔn na bon maintenant a laban min kɛ sugunɛ mana gan i la i tɛ se ka sugunɛ nin mara f'i ka taa kɛ de f'i ka taa kɛ donc a bɛ fɔ o ma ko impériosité mictionnelle a laban a bɛ tila i la yɛrɛ ou bien sugunɛ bɛ tila i la a bɛ bɔ est-ce qu'il y a femme voilà donc maintenant n'i y'o fɔ i bɛ dɔ wɛrɛw bɛ yen mɔgɔw tɛ a jate kosɛbɛ i b'a ye n'i taara i jɔ k'i bɛ sugunɛ kɛ fɔlɔ sugunɛ tun bɛ bɔ teliya la cogo min na a tɛ bɔ ten tuguni i b'i jɔ f'a laban i b'i tɔntɔn k'i tɔntɔn sugunɛ bɛ sɔrɔ ka bɔ bon n'i y'olu y'i yɛrɛ la je crois k'i kan ka fɛɛrɛ kɛ ka se dɔgɔtɔrɔw ma pour que ka t'i yɛrɛ yira o la b'i bilasira alors maintenant n'i m'o kɛ dun bon i b'a ye don dɔ sugunɛ laban bɛ kɛ a bɛ jɔ parce que sugunɛbara muscle de don sugunɛbara réservoir de don mais muscle de don a bɛ baara de kɛ a bɛ kuru ka seri de pour que ka sugunɛ labɔ donc le fait que ale bɛ kuru ka seri a bɛ taa se yɔrɔ dɔ la ale fana b'a fɔ a cɛ ne sɛgɛnna quoi a fana b'a fɔ nin cogo in na tan a fana b'a fɔ a cɛ ne sɛgɛnna donc a fana b'i bolo jigin ne fana tɛ foyi kɛ bilen n fana ye n ban donc n'a y'o fɔ don min na don de sa e bɛ dɛsɛ ka sugunɛ kɛ sugunɛ kurulen bɛ y'i bara kɔrɔ sugunɛbara kurulen bɛ mais sugunɛ bɛ dɛsɛ ka bɔ voilà a bɛ fɔ o ma rétention aiguë d'urine o don de o b'i cɛ ka na se dɔgɔtɔrɔw ma mais min y'a kɛ fana k'a fɔ i ko taamasere de i b'a dɔn cogo di k'a fɔ fɛn ye le fait que e bɛ wuli ka taa sugunɛ kɛ siɲɛ caman o bɛ min ko fɔ o b'a yira de k'a fɔ e bɛ taa sugunɛ kɛ peut-être que sugunɛ bɛɛ ti bɔ sugunɛ tɔ bɛ to sugunɛbara kɔnɔ a bɛ fɔ o ma résidu post mictionnel n'o résidu ni
cayara bon sugunɛ dɔɔni min bɛ fara a kan a bɛ kɛ comme sugunɛbara fara ni sugunɛbara dun fara message bɛ taa k'a fɔ a sugunɛkɛ b'i minɛ e bɛ wuli i bɛ taa i b'a fɔ a sugunɛkɛ in bɛ taa sugunɛ kɛ e taara sugunɛ kɛ sugunɛbara ma vide totalement e nan'i sigi fitini farala kan tuguni a fara tuguni donc message bɛ na tuguni k'a fɔ sugunɛkɛ voilà donc o de ye sugunɛkɛ siɲɛ caman ye voilà donc bon maintenant o sugunɛ tɔ min fana bɛ to sugunɛbara kɔnɔ o bɛ kɛ sababu ye ka kɛ banakisɛw sigiyɔrɔ ye n'o kɛra banakisɛw sigiyɔrɔ ye o fana y'a complication dɔ ye o y'a ko tɔ gɛlɛyatɔ ye ka taa voilà donc n kɔni bɛ se ka o de f'i ye fɛn na voilà a signe na d'accord o tɛmɛlen kɔ docteur an bɛ se k'a dɔn bana in a bɛ furakɛ wa bana in bɛ furakɛ bana in bɛ furakɛ n bɛna min fɔ bana in bɛ furakɛ ni furakisɛw ye a bɛ furakɛ fɛnɛ opération alors min ye furakisɛw ta ye an b'an yɛrɛ kɔlɔsi o fɔli la cogo dɔ parce que jamaba de bɛ nin lamɛn n'i y'a fɔ cogo dɔ la mɔgɔw bɛna dɔgɔtɔrɔw yɛrɛ to yen sa k'a fɔ docteur Ouattara ye nin fura nin fɔ n bɛ taa nin fura nin san k'o ta alors que a tɛ kɛ ten voilà sinon furakisɛw bɛ yen minnu bɛ kɛ ka bana nin furakɛ o bana nin o fura ninnu a ka ca yɛrɛ voilà olu bɛ min kɛ ka pression dɔgɔya muscles kan pour k'u ka magaya pour que ka tɛmɛsira bila ka pression bɔ urètre sugunɛ tɛmɛsira min bɛ tɛmɛ prostate kɔnɔ ni muscle min bɛ prostate la n'o muscle magayara dɔɔni donc a bɛ pression bɔ sugunɛ tɛmɛsira kan donc sugunɛ bɛ tɛmɛyɔrɔ sɔrɔ voilà n b'a fɔ nin cogo in na a bɛ faamu nin cogo in fɛ bon n'o fɛnɛ tɛ ayiwa ni occasion in bɛ n permet k'a fɔ ne bɛna Sikaso tuma min na 1995 o y'a sɔrɔ bana ninnu baarabaga tun tɛ yan mɔgɔ tun tɛ yen min bɛ bana ninnu baara kɛ n'i y'a fɔ Mali kɔnɔ a baarabaga tun tɛ yen a baarabaga tun bɛ yen a bɛ yen mais a tun tɛ Sikaso de voilà ne nalen Sikaso an ye fɛɛrɛ kɛ ka commencer ka a baara nin kɛ depuis 1995 a kɛra sababu ye ka bana yɛrɛ kodɔn dɔw yɛrɛ tun t'a dɔn ko bana de b'u la olu nana an kɔni bɛ se k'o fɔ o yɔrɔ la an bɛ foli di encore an ka patron ma an ka maître ma n'o ye professeur Kalilu Ouattara ye donc ale de y'o ko dilan pour que an ka se ka na mɔgɔw opérer Sikaso nin bana nin kelen in na alors maintenant opération kɛcogo fɛnɛ ka ca opération kɛcogo ka ca ni an ye furaw ta fɔ opération o kɛcogo ka ca voilà mais min bɛ yen ni an caman bɛ se min na o ye opération ka kɔnɔ ci bara jukɔrɔ dɔɔni ka taa sugunɛbara ta ka sugunɛbara dayɛlɛ k'i profiter sugunɛbara kɔnɔna fɛ maintenant ka banakuru nin bɔ voilà an caman b'o de kɛ banakuru nin bɔ sira wɛrɛw bɛ yen ni n ko k'o bɛɛ fɔ yan fɛn bɛna jɛnya mais tubabuw fɛnɛ ka kɛ u b'u ka baara la u ye fɛn caman dilan kɔsa in na olu fɛnɛ bɛ bana nin furakɛ k'a sɔrɔ n'a ma kɛ k'a fɔ k'i taara mɔgɔ kɔnɔ yɛrɛ dayɛlɛ k'a fɔ n'a ma kɛ k'a fɔ k'i taara sugunɛbara dayɛlɛ appareil b'u bolo a bɛ fɔ a ma ko resectoscope resectoscope nin u bɛ labɛnw sabati ale bi ta i b'a fɔ bigi filɛ cogo min na a bi don cɛya wo yɛrɛ de fɛ ka taa fɔ sugunɛbara kɔnɔ ka taa banakuru nin k'a tigɛ k'a kɛ morceau k'a bɛɛ labɔ bon n'o kɛra o nafa ye jumɛn ye c'est à dire que gɛlɛyaba min bɛ banabaatɔ opérelen nɔfɛ o gɛlɛya ninnu caman tɛ yen banabaatɔ yɛrɛ bɛ se ka to dɔgɔtɔrɔso la tile 3 a bɛ taa so infection minnu banakisɛ minnu bɛ don joliw la ka joliw tiɲɛ an bolo a
ala ka ca Ala fɛ résection nin na olu tɛ kɛ voilà donc furakɛcogo wɛrɛw fɛnɛ bɛ yen o bɛɛ tubabuw ka fɛn dilanlenw ye alors donc o caman yɛrɛ bɛ olu tɛ anw fɛ yan fɔlɔ farafinna kuma tɛ Mali ma voilà donc n bɛ se k'o de fɔ a furakɛli la sinon bana min don fo k'a préciser a bɛ furakɛ k'a ban pewu a bɛ furakɛ k'a ban pewu comme ça ale ka gɛlɛya tun ye jumɛn ye i ka dɛsɛ ka sugunɛ kɛ mais n'a opéré la ka ban i bɛ sugunɛ kɛ a ma furakɛ wa a furakɛla a furakɛla mais yɔrɔnin dɔ bɛ yen fo n k'o fɔ n'ale opéré la a bɛ gɛlɛya dɔɔnin don cɛ ni musoya ko la quoi a ma fɔ ko i tɛ kɛ cɛya la dɛ u tɛ ɲɔgɔn ye sira la i bɛ kɛ cɛya la mais n'i ye i ka lawaji ale bɛ bɔ tuma min na o le k'a ka bɔ kɛnɛma a bɛ taa sugunɛbara kɔnɔ a bɛ taa sugunɛbara kɔnɔ sugunɛ nɔfɛ o ye éjaculation rétrograde ye donc o kɔni y'a gɛlɛya dɔɔnin a ko kɔnɔ sinon k'a fɔ k'i tɛ to cɛya la i bɛ to cɛya la faut que n k'o fɔ ka d'a kan voilà o diyara n ye an b'a yira k'a fɔ k'aw sɔgɔlen don Nouvelle Espérance ka kɛnɛya bulon de la docteur an ka jɛmukan bɛ ɲini ka se a kuncɛyɔrɔ ma ladilikan jumɛn b'e bolo ka di maliyɛnw ma précisément Sikasokaw yɛrɛ Bengali an dɔgɔtɔrɔ an tɛ sɛgɛn kuma la voilà an tɛ sɛgɛn kuma la an bɛ min fɔ ko n senna ka di o tɛ kɔn ka wuli voilà i kɔn ka wuli n'i kɔnna ka wuli o de ka ɲi furakɛli ye fɛn dɔ ye f'i ka wuli a tuma na bon an bɛ bana kelen min yɛrɛ kuma fɔla nin ye tan i bɛ taa sɔrɔ ni taamasere ninnu bi maa caman na u b'a dɔn k'a fɔ u si tɛmɛna san 50 kan dɔw yɛrɛ fɔ san 60 u b'a ye k'a fɔ u bɛ wuli ka taa sugunɛ kɛ siɲɛ caman su fɛ n'o ye polakiri ye a bɛ kɛ sababu ye e bɛ wuli ka taa sugunɛ kɛ siɲɛ caman su fɛ a t'i ka sunɔgɔ yɛrɛ tiɲɛ a bɛ sunɔgɔ tiɲɛ lafiya tɛ yen i bɛ wuli fɛnɛ k'i to baarayɔrɔ la tuma bɛɛ bɛ wuli ka don ɲɛgɛn na a b'i ka baara tiɲɛ n'i y'o y'i yɛrɛ la i ka wuli ka se dɔgɔtɔrɔw ma n'i sera dɔgɔtɔrɔw ma ka taa ɲɛfɔli kɛ voilà dɔgɔtɔrɔw b'i bilasira o de ka ɲi o ka fisa k'a fɔ don dɔ sugunɛ yɛrɛ ka kale totalement k'a fɔ sugunɛ tɛ bɔ yɛrɛ fiyewu u kɛ e ta o don ka na ni e ye k'a bɔ fɛn est-ce que i y'a faamu o kuma nin ni n b'o fɔla adénome de la prostate kan o ye bana bɛɛ ye mɔgɔw kana sigi so k'a fɔ ko n bɛ i bɛ siran dɔgɔtɔrɔso tagali ɲɛ ou bien i bɛ siran non kana sigi so i bɛ na dɔgɔtɔrɔso la n'i ye fɛn y'i yɛrɛ la i ma min faamu na dɔgɔtɔrɔso la i k'a ɲɛfɔ voilà ne b'o conseil de di o ka fisa k'a fɔ kɔfɛ ka tila ka wuli ka boli voilà ne bɛ se ka o ladilikan de fɔ parce que dɔgɔtɔrɔsow fɛnɛ bi yan o de kama a kɛra privé ye o a kɛra dɔgɔtɔrɔsoba ye o a kɛra fɛn dɔgɔtɔrɔ ɲumanw a bɛ fan bɛɛ a bɛ fan bɛɛ donc a ye taa dɔgɔtɔrɔso la a ye taa yɛrɛ kalifa dɔgɔtɔrɔw la aw ka kɛnɛya kow la voilà donc n bɛ halisa n bɛ aw fo aw journalistes parce que ni aw fɛnɛ tɛ an tɛ se ka nin kunnafoniw lase jama ma n'i ye sigilen b'i kelen i ka bureau kɔnɔ mɔgɔ t'a dɔn k'i bi yan bon tɔ k'a diɲɛ don an bɛ Sikasokaw fo halisa k'u waleɲuman dɔn k'a fɔ an ye Sikasoka ye an kɔni taara kalan min an tilala an mana sigi an faso la an tun bɛ se ka sigi yɔrɔ wɛrɛ fɛnɛ na mais komi ala ye yan ta de latigɛ donc an bɛna sigi an ka baara kɛ voilà dɔgɔtɔrɔ an b'i fo k'i waleɲuman dɔn n b'a dɔn k'a fɔ maliyɛn cɛ ni muso denmisɛnnin mabakɔrɔ a caman bɛna faamuyali sɔrɔ dɔgɔtɔrɔ ka kuma nin na kɔn ka wuli o ka fisa ni kɔn ka se yen donc ko bana kunbɛ ka fisa ni bana furakɛ ni dɔgɔtɔrɔ bɔra ka taamasere minnu fɔ ni mɔgɔ min y'o y'a yɛrɛ la o ka kɔn ka wuli joona ka wuli ka se kɛnɛya bulon na pour que a ka se ka kɛnɛya sɔrɔ donc an bɛ bɛɛ fo ka bɛɛ waleɲuman dɔn k'a yira la k'a kun sɔgɔlen don Nouvelle Espérance ka kɛnɛya bulon kɛnɛ de kan k'aw fo wa salam